Thank you, Israel, for translating. Thank you, everyone, for coming, both in person and online. It's great to see you. Muchas gracias a los que han venido tanto en persona como a los que están viendo en línea. Es muy bueno verles. A few years ago, for my wife Maddie's birthday, we relived her childhood and went horseback riding. Varios años atrás, para el cumpleaños de mi esposa, quisimos revivir su infancia y fuimos a montar caballos. My horse was a horse called Glenn, and Glenn kept veering off to the left of the path and the right of the path to munch on the grass on either side. Mi caballo, que se llama Glenn, se iba tanto a la izquierda como a la derecha para comer. The whole time I was just willing Glenn on that he would stick to the path. And as we've been journeying through Gideon's life and come to its conclusion, we have a similar thing where we're willing Gideon on to finish well. Bueno, yo quería que el caballo siguiera derecho, pero se iba a un lado y otro, y quizás algo similar vamos a ver en la vida de Gedeón en este capítulo que vamos a compartir. In this chapter, we see Gideon doing great things. We see him following through with what God has asked him to do. En este capítulo nosotros vemos que Gedeón hace grandes cosas y sigue lo que el Señor le ha ordenado hacer. We also see him going too far and going beyond what God has asked of him. Pero también le vemos a Gedeón yendo un poco más lejos, haciendo cosas que no debería haber hecho. Yet there is more to the story than just Gideon's inconsistencies. There is a faithful God who provides rescue and rest. Pero esta historia no se trata solamente de ver las inconsistencias de Gedeón, sino que ver que hay un Dios que es libertador y que está. We will see in this chapter the deliverer's mixed obedience, the deliverer's mixed messages, and the deliverer's mixed allegiance. Veremos en este pasaje la obediencia mezclada del libertador, el mensaje mezclado del libertador y también la lealtad mezclada del libertador, estos tres puntos. And then we will finish by looking at the true deliverer who offers lasting rescue and rest. Y finalmente miraremos al verdadero libertador que nos ofrece descanso, libertad y rescate. We all know how chocolate Easter eggs work. When you're gifted just chocolate Easter eggs, they are yours to enjoy. Todos sabemos cómo funcionan los huevitos de Pascua o chocolates en abril, que cuando alguien te regala un huevito es tuyo y es para que lo disfrutes. That distinction, however, is harder to maintain when there are siblings. Esa distinción, sin embargo, es difícil de mantener cuando hay hermanos o hermanas. There were once two brothers, and one brother had his friend round the house to play. Hay dos hermanos y un hermano que tiene los chocolates, los huevitos para comer. And this one brother and his friend decided to eat all of his own chocolate eggs. Y bueno, este hermano con un amigo deciden comer todos los huevos de chocolate. But they also decided to eat the other brother's Easter eggs too. Pero también deciden comerse los huevitos de chocolate de su hermano. They understood that they were fine to eat their own Easter eggs, but they went too far, and they ate the brother's Easter eggs too. Ellos entendieron que debían comer sus propios huevitos, y está bien, pero fueron más allá al comer los huevitos de chocolate de su hermano. And that story is quite reminiscent of seeing Gideon at work here. Y quizá esta historia nos recuerda un poco de la historia de Gedeón aquí. God has called Gideon to deliver God's people from the Midianites. Dios llamó a Gedeón para liberar al pueblo del Señor de los madianitas. And he's doing well so far. He's managed to reduce the Midianite army from 135,000 down to just 15,000. Y hasta el momento lo hizo bien, pudo reducir el ejército de los madianitas de 135,000 a 15,000 personas. And we'll pick it up then in verse 4. Y ahora vamos al versículo 4. Gideon and his 300 men, exhausted yet keeping up the pursuit, came to the Jordan and crossed it. Gedeón y sus 300 hombres ya cansados vinieron al Jordán y lo cruzaron.
I love this picture we get of Gideon at this stage in his life. Me encanta esta imagen que nosotros tenemos de Gedeón en esta parte de su vida. God has clearly done a lot. Claramente Dios ha hecho harto acá. I get the sense that beforehand, Gideon's tiredness would have been just another reason why he couldn't have done what God has asked of him. Quizás estar cansado desde antemano puede ser un motivo para no hacer lo que Dios estaba mandando acá. But Gideon is a man committed to the task at hand. Even though it would be easier to just quit and to give up, he carries through with what God has asked of him. Pero incluso en esto vemos que Gedeón es un hombre comprometido con la tarea que se le ha dado para seguir adelante con el plan de Dios, incluso cuando estaba cansado. After taking out the Midianite army, we see the showdown between Gideon and the leaders of Midian. Luego de reducir el ejército de esta confrontación en el ejército de Madián, sorry, what did you say the last part? We see a showdown between Gideon and the leaders of Midian. Vemos una confrontación entre Gedeón y los líderes. And Gideon steps up and kills the leaders of Midian. Y está Gedeón y mata a estos líderes. It looks like job is done at this point. Parece ser que el trabajo está listo en este punto. It looks like he's followed through completely with what God has asked of him. Parece ser que él continúa haciendo lo que Dios le mandó a hacer. However, I think some of the verses in the middle of the text give a fuller picture of what's actually going on. Pero si vemos algunos versículos al medio del capítulo, podemos tener un cuadro más completo de lo que está pasando aquí. I'm referring to Gideon's interactions with two people groups in Israel, Sukkoth and Peniel. Y con la interacción específicamente de dos personas de dos grupos de Israel, Sucot y Peniel. Where we were just reading in verse 4, Gideon's men are tired and they're hungry. Como vimos en el versículo 4, los hombres de Gedeón están cansados y sedientos. And so Gideon asks the men of Sukkoth and Peniel for some bread. Entonces Gedeón les pregunta a Sucot y a Peniel les pide algo de pan. Both Sukkoth and Peniel reject his request. Tanto Sucot como Peniel rechazan esta petición. Gideon was simply asking them to play their part in the war effort. Gedeón solamente le estaba pidiendo que hagan su parte en la guerra. Just like in World War II, where every citizen, every area of society was expected to play their part to help out their country. Tal como en la Segunda Guerra Mundial, cada persona, cada ciudadano se esperaba que estuviese al servicio y la ayuda del país. And that is all Gideon is asking of them. Y eso es todo lo que Gedeón le estaba pidiendo. Well, we know Gideon certainly didn't appreciate their lack of cooperation. Bueno, sabemos ciertamente que Gedeón no apreció esta falta de ayuda. He threatens Sukkoth in verse 7, I will tear your flesh with desert thorns and briars. Vemos que él los amenaza en el versículo 7 cuando habla de estos espinos en sus carnes. And he threatens the people of Peniel too. Y también amenaza a la gente a Peniel con estas cosas. And Gideon, true to his word, follows through. Y Gedeón, siendo fiel o verdadera a su palabra, sigue con esto. The result is a bloodbath. He ends up teaching the men a lesson of Sukkoth. Entonces el resultado es sangriento, enseñando esta lección a ellos. And in Peniel, he tears down the tower in the town, ending up killing all the men. Y en Peniel él derriba una torre matando a todos los hombres. Gideon then has gone way beyond what God has asked him to do. Gedeón está yendo mucho más allá de lo que Dios le pidió. Instead, he has temporarily left to one side what he was asked to do and takes up a mission of personal vengeance. Por un lado le está... Sorry, can you say that again? Yeah, sure. So he's left to one side what God has asked him to do and instead is going for a mission on personal vengeance. Por un lado está dejando lo que Dios le ha mandado hacer y él está siguiendo un motivo personal para hacer. In the story of Gideon then, we see a bit of a mixed story in terms of his obedience. En la historia de Gedeón vemos una mezcla en términos de su obediencia. We do see him following through with God's plan, but then we also see him diverting from that plan. Vemos que está siguiendo el plan de Dios, pero en otro punto él se desvía del plan de Dios.
One of my favourite characters in British comedy is Jim Trott in The Vicar of Dibley. Un personaje favorito de Jeff es ¿cómo? ¿Jim? Jim Trott. Alguien que se llama Jim, algo británico de acá. No vería. Sorry. Whenever Jim is asked a question, he always responds, no, 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 yes. Do you want to try and translate that? You don't have to do the voice. Cada vez que le preguntan a Jim, él hace como él. No, 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 no. Sí. Sorry. No, no. And it's kind of a funny gag because it's so ridiculous. Es un tipo muy gracioso, pero que hace algo ridículo. When the vicar, Geraldine, meets Jim for the first time, she introduces herself. Cuando una persona se encuentra con Jim, se presenta a sí mismo. She says, "What is your name?" Ella le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jim says, "No, no, 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 Jim." Jim dice eso. She says, "So you're not Jim?" Entonces ella le dice, ¿tú no eres Jim? He says, "No, no, 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 yes." Ella dice, no, 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 sí. Chaos and confusion ensue because Jim is giving off these mixed messages. Confusión y caos se ve acá porque Jim está dando este mensaje raro. And there's something of that in Gideon's story too. Y hay algo de eso en la historia de Gedeón también. After Gideon has defeated the Midianites, the Israelites are quite impressed. Después de que Gedeón derrota a los madianitas, los israelitas están bastante impresionados. So they ask him to be their ruler. Entonces ellos le piden que sea su gobernador, su juez, quien los gobierne. And he gives quite a noble answer. He says, "Oh, I will not rule over you, only God is your ruler." Y él les da una respuesta bastante honesta. Yo no voy a gobernar sobre ustedes porque solamente Dios es quien gobierna sobre ustedes. Whilst that is admirable, if we keep reading, we hear of Gideon's family in verse 31. Mientras eso es admirable, si seguimos leyendo, vemos algo de la familia de Gedeón en el verso 31. And they mention one of his sons in particular. Y se menciona uno de los hijos en particular. And the son's name is Abimelech. Y uno de esos hijos es Abimelech. Now, often in Hebrew, the language of the Old Testament, names have meaning. Ahora, a menudo, y es así en el Antiguo Testamento, en el hebreo, en el lenguaje en el cual fue escrito, los nombres tienen un significado importante. Abimelech has meaning too. It means my father is king. Y Abimelech también tiene un significado y significa mi padre es rey. And so we see mixed messages coming from Gideon where he confesses one thing with his mouth but contradicts it with his actions. Pero entonces acá vemos una mezcla en el mensaje porque cuando con su boca confiesa algo, con sus actos es todo lo contrario, demuestra lo contrario. And so it can be for us. Y así también puede ser para nosotros. We can be those who confess that God is in control. However, when life happens, we obsess over every little detail as if everything depended on us. Podemos ser incluso nosotros aquellos que confesamos que Dios está en control de todo, pero podemos estar obsesivamente obsesionados con los pequeños detalles y como que si todo dependiese de nosotros. We can confess that God is trustworthy. However, when life gets difficult, we can have an anxiety not so much about the problem, but by failing to trust God with the problem. Podemos confesar que confiamos en Dios, que Dios es confiable, pero cuando vienen ansiedades o problemas en la vida, podemos ver... Sorry, what did you say? Yeah, sure. We can have an anxiety caused not so much by the problem, but by failing to trust God. Ya. Y entonces podemos tener una ansiedad no por el problema necesariamente, sino por falta de confianza en Dios. Thank you. No worries. I know over the past 18 months with the coronavirus situation, I have found it really hard to trust God sometimes. Y la verdad es que durante estos 18 últimos meses he encontrado difícil confiar en Dios con todo este asunto del coronavirus. How easy has it been to be glued to the headlines the entire time? Cuán fácil a veces es como vivir pegados a las noticias que vemos siempre. There can often be then a gap between our confession and our actions. Y a veces puede ser como espacio o vacío entre nuestra confesión y nuestras acciones. So we come
to the third section, the deliverer's mixed allegiance. Entonces ahora pasamos al tercer punto, que es la lealtad mezclada de este libertador. A couple of weeks ago, Laird preached on Judges chapter 6. Unas semanas atrás, Laird, el pastor que estaba acá, predicó de Jueces capítulo 6. Back in chapter 6, when God calls Gideon to defeat the Midianites, he also asks Gideon to destroy the statues that the Israelites were worshipping. Entonces en el capítulo 6 nosotros vemos que Dios le pide derrotar a los madianitas, también les pide destruir los ídolos que están ahí, las estatuas. So in the midst of all this, Gideon is called to destroy the statues, and he goes through with it. Entonces le llama a destruir estas estatuas y hace eso. If we fast forward to today, to chapter 8, Si avanzamos rápido al capítulo 8 ahora, and the end of his life story looks quite different from the beginning. vemos que el final de la historia luce un poco distinto de cómo comenzó. Gideon has rejected their request to be their ruler. However, he has one request of them. Si bien Gedeón rechazó la petición de ser el gobernador, ahora tiene una petición para ellos. He asks for some of the plunder from their invasion of the Midianites. He asks for some of their plunder from the Midianites. Entonces él llama a algunas de las personas de los madianitas para él. Hacia él, perdón. And the Israelites go along with it. Y los israelitas van con ellos. And Gideon decides, with all the gold, all 771 kilograms of it, to make something called an ephod. Entonces Gedeón toma todo el oro, que era mucho oro, muchos kilos, para hacer algo que se llama el efod. Now, an ephod in this context seems to be just another statue that surrounding countries at that time would worship. Ahora el efod parece ser algo como una estatua que también algunas personas adoraban. So whilst his life began with getting rid of the other statues, his life ends with making new ones. Entonces, mientras en un contexto de su vida él se deshace de algunas estatuas, al final de su vida él está construyendo otra estatua. And as a result, this leads all of Israel to worship this new statue, this new ephod. Y como resultado de esto lleva a todo Israel a adorar esta nueva estatua, este efod. We will begin to close now looking at the true deliverer who offers rest. Entonces ahora quiero que veamos al verdadero libertador que ofrece descanso. Now you're probably listening up to this point thinking, Jeff, this is a bit miserable. Hasta ahora puede decir, oye Jeff, esto realmente es miserable, penoso. But I ask just if you will hold on with me for just a few more minutes. Pero les pido que por favor se queden conmigo un poquito más. Gideon was sent by God to deliver God's people from the Midianites. Gedeón fue enviado por Dios para liberar al pueblo del Señor. And as we've seen, he's completed it. He's followed through with the task. Y como vimos, él cumplió con esta tarea. But if you look with me at verse 28 for a moment, Pero si miran conmigo el versículo 28 por un momento, in the midst of Gideon's mixed obedience, in the midst of his mixed messages, and in the midst of his mixed allegiance, look what's happened in the midst of it. pero en la mezcla de toda esta mezcla de lealtad, en la mezcla que vemos en su mensaje y en su obediencia, veamos lo que nos dice el versículo 22. It says, "Thus Midian was subdued before the Israelites and did not raise its head again. During Gideon's lifetime, the land had peace 40 years." Sorry, that's Verse 28. sorry. 28. Yeah. Entonces dice así. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. So they experienced rescue and for a time went on to experience rest. Entonces ellos experimentaron este rescate y también por un tiempo disfrutaron el descanso. And throughout preparing for this sermon, I've been really encouraged to think about the greater rescuer we have in Jesus. Y mientras preparaba este sermón yo pensaba en la gran persona de Cristo como aquel que nos rescata.
I don't know about you, but it's been very humbling over the last couple of weeks to realize how many of Gideon's tendencies I have as well. No sé para ustedes, pero yo me he dado cuenta en estas últimas semanas, o quizás nosotros que estamos escuchando un sermón por primera vez de Jueces, cuántas cosas se parecen en nuestra vida a Gedeón. Even in our text today, mixed obedience. Incluso en el texto de hoy día, una obediencia mezclada. How often do we find ourselves there? We're capable of speaking words of kindness and gentleness and love, but we're also capable of speaking words that cut people in half. Cuán a menudo nosotros vemos que nos encontramos hablando cosas lindas, buenas, cariñosas, y después hablamos palabras que pueden cortar a las personas. Well, there's good news for people like you and me and Gideon. Pero déjame decirte que hay buenas noticias para gente como Gedeón, como Jeff, como Israel y como tú. God sent another deliverer, and his name was Jesus. Dios envió a otro libertador y su nombre es Jesucristo. Jesus was one who never wavered in his calling, but went all the way to the cross. Jesús nunca se desvió de su llamado, sino que siempre fue a la cruz. Jesus never wavered in his calling, but completed the rescue mission that God sent him to earth for. Jesús nunca se tambaleó en el llamado que tenía de Dios, sino que lo cumplió. And that rescue mission was to bring you and me and Gideon back to himself. Entonces, si esa misión de rescate fue traerte a mí y a ti, a Gedeón de vuelta a él, a Dios. People that often get it wrong, people that often turn our backs on God, people that can be inconsistent. La gente a menudo es inconsistente, la gente a menudo le da la espalda a Dios, la gente a menudo nos equivocamos. And the resulting rest that Jesus offers is not just for 40 years, it's forever. Y el descanso que Jesús nos da no es temporal por 40 años, sino que es para siempre. A rest from trying to prove yourself on the treadmill of religious performance. Un descanso de intentar siempre tener una apariencia religiosa. A rest from hoping that one day God will think you're good enough to accept you. Un descanso de que esperes ese día en que Dios va a decir que tú eres lo suficientemente bueno para aceptarte. A rest found from being totally loved and accepted by God. Un descanso que está para ser totalmente aceptado y amado por Dios. So if you're feeling yourself weak and struggling in faith today, Así que si tú te sientes luchando con debilidad en la fe el día de hoy, with a low-level anxiety, wondering how God could possibly love someone like you, con toda la ansiedad de quizás preguntarte cómo Dios puede amar a alguien como yo, look to your great deliverer, Jesus, because he has provided perfect rescue and rest for you. amén. Mira al perfecto Jesús que ha provisto todo para rescatarte a ti. And out of that reality of being accepted from him, Y con esa realidad, desde esa realidad de ser aceptado por Él, we too are sent out into the world. así nosotros también somos enviados al mundo. As we are sent, we are to show the love, grace, and mercy of Jesus. Y así mostrar el amor, la gracia y amor de Cristo. Can you say again? As we're sent out to show the love, grace, and mercy of Jesus. Somos enviados para mostrar el amor y la misericordia de Jesús. And so as we go out of this place today, Así que mientras salimos de este lugar el día de hoy, let God's mercy shape how you treat those who disappoint you. deja que la misericordia de Dios moldee tu corazón con respecto a las personas que te decepcionan. Let God's love shape you as you seek to be a good friend. Deja que el amor de Dios te moldee para ser un buen amigo And point others to the rescue and rest you have found in Jesus. y apunta a otros al descanso y paz que has encontrado en Cristo Jesús. Let's pray. Oremos. Father, thank you for the story of Gideon and how it shows us so much what we are like. Señor, te damos gracias por la historia de Gedeón y la verdad es que nos muestra mucho de cómo somos nosotros y nos parecemos. We confess that too often we are inconsistent in how we express our love for you. Reconocemos que muchas veces somos inconsistentes en la manera en que expresamos nuestro amor a ti. But we thank you for the greatest rescuer, Jesus. Pero te agradecemos por la gran persona de Cristo quien nos rescata.
Thank you that he offers rescue and rest for us. Gracias porque tú ofreces rescate y descanso a nuestras vidas, a nosotros. Help us to rest in and enjoy that love today. Ayúdanos a descansar y a disfrutar eso el día de hoy. In Jesus' name. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Amén. So, thank you so much, Israel. That was Okay. great. So I'm going to hand over to the band now, and we're going to sing our last two songs, Oh Love That Will Not Let Me Go, and You Alone Can Rescue. So I'll hand over to the band if you all want to stand, and we'll sing. Vamos a cantar las dos últimas canciones, pongámonos en pie. Oh, love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may richer, fuller be. O light that fallest all my way, I yield my flickering torch to thee. My heart restores its borrowed ray, that in thy sunshine's blaze its day may brighter, fairer be. O joy that seekest me through pain, I cannot close my heart to thee. I trace the rainbow through the rain, and feel the promise is not vain, that morn shall tearless be. O cross that liftest up my head, I dare not ask to fly from thee. I lay in dust life's glory dead, and from the ground there blossoms red life that shall endless be. Who, O Lord, could save themselves? Their own soul could heal. Our shame was deeper than the sea. Your grace is deeper still. Who, O Lord, could save themselves? Their own soul could heal. Our shame was deeper than the sea. Your grace is deeper still. You alone can rescue, you
came down to find us, led us out of death. To you alone belongs the highest praise. You, O Lord, have made a way, the great divide you healed. For when our hearts were far away, your love went further still. And you can rescue, you alone can save, you alone can lift us from the grave. You came down to find us, led us out of death. To you alone belongs the highest praise. And you alone can rescue, you alone can save, you alone can lift us from the grave. You came down to find us, led us out of death. To you alone belongs the highest praise. Receive the benediction. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be yours now and forever. Amen. Please take a seat for a moment. We'll have people usher you out, so please stay seated until someone comes and gets you. Feel free to stick around outside and have a chat. It'd be great to chat with you and catch up. And also remember, this week, Wednesday, 7:30 p.m., we've got our prayer meeting here, and you'd be really welcome to come along. Thanks for joining us.